पाकिस्तानी बैटिंग नाकाम, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा वनडे 41 रन से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 232 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 190 पर ढेर। गाजी गौरी 37, बाबर आजम 16, साहिबजादा फरहान 3, मुआसदाकत 0, सलमान आगा 7, अब्दुल समद 2 रन बनाकर आउट। शाहीन शाह ने 11, इरफात मिन्हास ने 33, हारिस रऊफ ने 0 पर विकेट गंवाए। शादाब खान 71 पर नॉट आउट रहे। कैंगरूज ने 50 ओवर्स में 231 रन बनाए। जोश अंगस 51, कैमरून ग्रीन 53, मैट रेनशा 43, ओलिवर 31 रन बनाकर नुमाया। शाहीन शाह ने 3, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, इरफात मिन्हास ने 2-2 विकेटें हासिल। मुझे क्यों निकाला, क्यों जेल में डाला, क्यों मुझे देश छोड़कर जाना पड़ा, कसूर आप लोगों का भी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून के सरबराह का स्कर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, जिस गिलगित को वो जानते थे वो कहाँ है। सड़कों पर गड्ढे देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने 2015 में 100 अरब दिए थे, लेकिन दयामर बादशाह डैम अभी तक नहीं बना। वो किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 20 घंटे की लोड शेडिंग मंजूर नहीं। गिलगित बल्तिस्तान सीपैक का मरकज है। यहाँ सिर्फ मुस्लिम लीग नून ने तरक्याती मंसूबे दिए, किसी पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। वो गिलगित बल्तिस्तान में नए मंसूबों की खुद निगरानी करेंगे। शहबाज शरीफ से कहेंगे कि स्कर्दू एयरपोर्ट को और बड़ा करें। शहबाज शरीफ ने सोलर मंसूबे देकर गिलगित बल्तिस्तान में तवानाई बहरान खत्म किया। यहाँ नून लीग की हुकूमत बनी तो वो हर दूसरे माह आएंगे। नौजवानों को बेलासूद कर्जे मिलने चाहिए, स्कॉलरशिप और लैपटॉप भी देंगे। खवातीन की यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। गिलगित में मेहमान आया हुआ है, कहीं बुरा ना मान जाए। मेरा मुकाबला किसी सूबे से नहीं, आलमी सतह पर है। हुक्मरान BISP खत्म करना चाहते हैं, साजिशें नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान को हक़ मलकियत और 18वीं तरमीम के तहत हुकूक दिलाएंगे। इस्लामाबाद को मानना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल पर अवाम का हक है। ये किसी मुआशी पॉलिसी है कि अमीर अमीर तर हो। पीपल्स पार्टी मलामतें देती है, दीगर जमातें बेरोजगार करती हैं। सिंध में लोगों को 20 लाख घर बनाकर दे रहे हैं। सिंध के अस्पताल जदीद तरीन इलाज 100% मुफ्त है। दीगर हुकूमतें दोस्तों को नवाजने के लिए सरकारी अस्पतालों की निष्कारी करती हैं। एक वजीर ने कहा, 100 मेगावाट बिजली दाएं हाथ का खेल है, तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं। मजीद बोले, अमरीका ईरान जंग का बोझ सब उठा रहे हैं। दुआ है फील्ड मार्शल की अमन कोशिशें कामयाब हों। ईरानी सुप्रीम लीडर को अहले खाना समेत शहीद किया गया। जुल्म की कहानी ईरान तक महदूद नहीं, फलस्तीनियों को भी शहीद किया गया। कैसी होगी मुल्क की मुआशी तकदीर, वफाकी बजट में चंद दिन की ताख़ीर। हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट 5 के बजाय 10 जून को पेश करने का फैसला। ज़राए वज़ारत पार्लिमानी अमूर के मुताबिक बजट इजलास 10 जून को तलब करने की समरी सदर को भिजवा दी गई। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर नई समरी के तहत इजलास तलब करेंगे। बजट 10 जून को असम्बली में पेश करने की दरख्वास्त वज़ारत ख़जाना की। बजट इजलास से कबल किसी किस्म की कानून साजी नहीं होगी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का आज होने वाला इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। इजलास अब जुमेरात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में होगा। वफाक और सूबों के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी भी दी जाएगी। बलूचिस्तान के 5 इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 24 मई के ट्रेन वाक़े के बाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मसूम नोश की जोब फसाद और केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के कई ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। हलाक 17 दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली फितनल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, बारूद और बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद बरामद। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अमरीकी सदर ने ईरान से राब्ते टूटने की खबरें झूठी करार दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए, बातचीत मुसलसल जारी है। 4 दिन पहले, 3 रोज कबल, कल और आज भी मुज़ाकरात हुए। ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। मुज़ाकरात कहाँ जाकर ख़त्म होंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान से कहा है कि मुआहदा करने का वक्त आ गया। ईरान 47 बरस से यही तर्ज अमल इख्तियार किए हुए है। सूरत हाल मज़ीद जारी नहीं रह सकती। ईरान के साथ मुआहदा एक न एक सूरत में होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है अगले हफ्ते ईरान के साथ डील कर लेंगे।
معاہدے کے تحت جنگ بندی میں توسیع کی جائے گی، آبِ ہرمز کو دوبارہ آمد کے لیے کھول دیا جائے گا۔ دوسری جانب امریکی صدر نے اپنے دیرینہ ساتھی بل پولٹے کو تلسی گبارڈ کی جگہ قائم مقام انٹیلیجنس ڈائریکٹر تعینات کر دیا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ فی الحال نہیں ہو رہا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور واشنگٹن کے درمیان رابطے چند دن کے لیے معطل کر دیے گئے۔ امریکہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت کے حوالے سے پیغامات کا تبادلہ کئی دنوں سے رکا ہوا ہے۔ ایران نے امریکی مجوزہ حتمی معاہدے پر تاحال جواب نہیں دیا۔ معاہدے کے مسودے پر ایران میں مشاورت کا عمل جاری ہے۔ دوسری جانب ایرانی سفیر رضا میری نے کہا ہے کہ ٹرمپ صبح شام دیوانوں کی طرح باتیں کرتا ہے۔ گزشتہ رات ایران کو بڑی کامیابی ملی۔ ٹرمپ کے ٹویٹ قابل قدر تھے جو ایران کے ڈر سے کیے گئے۔ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوں تو یہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن مفادات کا خیال رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل سیدات سمونی نے مذاکرات کے حوالے سے بہترین کام کیا۔ حمایت پر پاکستان اور اس کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے۔ اب ہر شخص تم سے نفرت کرتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کھری کھری سنا دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری رکھنے کے اعلان پر طیش میں آ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پاگل اور ناشکرا قرار دے دیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق نیتن یاہو سے ٹیلی فونک گفتگو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے انتہائی بدزبانی کی۔ کہا کیا احمقانہ حرکت کر رہے ہو، بیروت پر حملے کیے تو اسرائیل دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ امریکی صدر کی تلخ باتوں کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم اوکے اوکے کہتے رہے۔ مشتبہ خامنئی زندہ اور تیزی سے متحرک ہیں۔ ایران کے روایتی دفاعی نظام کا اور دباؤ ڈالنے کی صلاحیت ختم ہو چکی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سینیٹ میں خطاب۔ کہا ایرانی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایران ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے لیے مذاکرات پر راضی ہو گیا۔ امریکہ ایران کے ساتھ کئی اہم ترین امور پر مذاکرات کے باقاعدہ مرحلے میں ہے۔ ایران کو کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے بندرگاہوں کا اقتصادی گھیراؤ اس وقت انتہائی سخت مضبوط ہے۔ آبِ ہرمز مکمل طور پر کھولنے کے بدلے ایران پر پابندیاں نہیں ہٹائیں گے۔ ناکہ بندی اور جنگی جرائم کی قیمت واشنگٹن اور تل ابیب کو چکانا ہوگی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں کہ ہر اقدام کی قیمت ہوتی ہے اور حساب دینا پڑتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ بندی کے پاسداری نہیں کر رہے۔ ایرانی اسپیکر کا لبنانی ہم منصب سے رابطہ ہوا۔ لبنان پر حملے نہ روکنے کی صورت میں مذاکرات روکنے کی یقین دہانی کرائی۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ لبنان پر اسرائیلی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ لبنان پر حملہ بند نہ ہوا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ کھوکھلی دھمکی نہیں، خطے میں امریکی افواج بھی نتائج بھگتیں گی۔